Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me pungtinaiku kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kapamudjitebi si alen Allah subhanahu wa ta'ala. Gak niya patut pamudjihan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kapanalawat si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbal tebi in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala yene sakmiaan pagsukur sampurna gak niya sakmiaan bekatanne demikian yene pagsukur ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala liqaulihi wala in syakartum la azidannakum pa Allah subhanahu wa ta'ala bang painne kanian bin iyene magsarang syukur tuju aku pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtamba manambaku si kaam yene nikmat malu si kaamin amban sakmiaan ilmu te pangalta te kahapamaranan te dukemon ne yene sakmiaan tadauhat te amban Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala si Allah ininen patarrangte yene kalabyahan, kahadjehan, kamulyahan bulan Allah subhanahu wa ta'ala yene sakmiaan bulan Muharram. Bulan Muharram syahrullahi al-Muharram kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yene bulan sakmiaan Allah subhanahu wa ta'ala Muharram. Ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inaka wa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran niya sakmiaan mian bulan 4 bulan sakmiaan naan si ininen mian makalandu pangharam wa Allah subhanahu wa ta'ala naan di dalam bulan ininen yene maksiatin pada Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra mian pain hekkahan sakmiaan bulanin si Allah subhanahu wa ta'ala mian 12 bulan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Si waktu sakmiaan pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala langit tuk bulakin amban 12 lay niya pa inne 4 niya inaka wa Allah subhanahu wa ta'ala 4 panagnaan sakmiaan amban 4 lay amban Dzulqa'dah yene sakmiaan puas mian atawakan ine before bulan haji ikadue sakmiaan Dzulhijjah ikatelu al-Muharram ini nan sakmiaan bulan Allah subhanahu wa ta'ala me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian sinabbut mi ulamain wa minhum mian painte Qatada radhiyallahu ta'ala anhu mian painte naan si ininen painne makanlandu pangaharam ya Allah subhanahu wa ta'ala yene anyanyahin bisan kanian anyanyahin sakmiaan atau akan hinang kalaatanin sakmiaan ine hinaram ya Allah subhanahu wa ta'ala si kahabaellew dok pinaelle tu Allah subhanahu wa ta'ala yene bulan sakmiaan Rajab itu en me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ininen magsasang kite duk bulan Muharram yene sakmiaan bulan inaka we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrullah bulan Allah subhanahu wa ta'ala si tenget ininen waktu inalenan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Allah subhanahu wa ta'ala pinadapu we ne mian min babi idafati tashripin wa takrimin amban sakmiaan ine mian pangamulya wa Allah subhanahu wa ta'ala demikian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine yene anu ininen bulan ininen hawa pamahadja wa Allah subhanahu wa ta'ala yene bulan ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
dzakarahu Ibnu Rajab fi Lataifi al-Ma'arif. Sinabot sa miyaan wa Ibnu Rajab ininen mian si kitab ni Lataifu al-Ma'arif pa ininen pinadapo mian sa miyaan wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala min babi tashripin wa takrimin, sabab mian painte pangamulya pamahadja wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan bulan ininen. Si jaman dehel lume kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang kanian den magkuntara sa miyaan magdeheng daw siya magbono bang taabot sa miyaan si Ashhurul Hurum wa minha iyan Shahrullahi Muharram pareheng daw sa miyaan. Suspire sa miyaan in mian painte inehin pagbantahin pagkuntarahin sabab weey pinahadja weede inaddatan weede sa miyaan bulan ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in bulan Muharram ininen sinabot sa miyaan me kasinduehan ulama. Damikian sa miyaan mian iamban me manabot ininen lamod sa mian painte Al-Hasanul Basri painde afdalul ashhuril hurum syahrullahil muharram. Tamanan ha painde iyene amban me bulan mian painte ashhurul hurum iyene syahrullahil muharram iyene kwe bulan ininen me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien patut sa miyaan subay tahatite iyene kalabyahan ni ininen duk kahapan ni ininen duk sa miyaan bangkyo makapag-ibadat dialem ne mian painte kwe mumuase me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si ayat Allah subhanahu wa ta'ala puas amban sinabut we ne sa miyaan iyene mian bulanin sa miyaan 12 hekkanen duk niya painne amban me 4 sa miyaan iyene bulan Allah subhanahu wa ta'ala kwe ne tasabut te miyaan Ashhurul Hurum pada Allah subhanahu wa ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum da ka ampain ni anyanyahun bidialem yene bulan ilien yene ginawa baranbin itu en kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pa in Qatada rahimahullahu ta'ala inna adh-dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fima siwa. Yene pa inne mga hinang anyanyahin mga hinang maksiatin dialem pa inne bulan Ashhurul Hurum ininen kwe pa inte Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Duk Rajab mian pa inte hajja sa miyaan dusenen si Allah subhanahu wa ta'ala bisan kanian sa miyaan iyene zulm ininen atawakan anyanya ininen hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si kemon sa miyaan waktu. Qala rahimahullahu ta'ala wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman walakin Allah yu'azzimu min amrihi man yasha. Itu ang sa'miyaan ininen sinabot sa'miyaan we mian Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala si tafsir ne waktu tinafsiran we ni ayat ininen. Pa in Qatada rahimahullahu ta'ala mian pa inne bisan kanian pa inne in anyanyahin hinarami Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqt si kemon waktu sumagawa pa inne bang taabot si waktu ininen kwe ne sa'miyaan bulan Muharram bulan Haji duk sa'miyaan bulan Dzulqa'dah duk bulan Rajab itu en me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian pa inte ine mian inete mian haji manamalan pardusihannen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilien subay kita sa miyaan mian pahapte in laku mian painte palangiten lagi inen painte si bulan ininen pegge we in kita magpahika kita ibadat me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban ilien mian ine amban me sa miyaan patut subay hinangte tuu dialem bulan yene mian Muharram ininen. Amban me patut subay hininang subay kita magpahika puasa dialem ne. Subay kita sa miyaan magpahikapuase di alem ne. Sumagawa na ang dumain niya sunnat bang pinuasehan kemon. Sumagawa magpahika kita bimi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Muase kita bimain sumudde ubus pareheng nisab bu nisab sa miyaan muase. Itu ang sa miyaan ang banme sunnat tasabbut we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tariwayat o Imam Muslim kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Hangkan dumaing sunnat pinwasehan di alam na ininen kemon pagi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukme kasahabatan ne ga bakas taa ka amban siye sa miyaan ngubus puase di alam dam bulan malaingkan si bulan Ramadan. Maanane ininen in magpahik ka puase di alam na ininen amban me sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika jaa fil hadith amban ilien taaka amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul lail rawahu Muslim. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban me pain ne sahap-hap puas amban pamuase si bulan Ramadan iene pamuase si bulan Muharram iene kwe bulan ininen. Maananin si kita bi ininen supaya kita bisa mian painte magmehet-mehet muase me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kita bisa mian lahan-lahan tabi parkala ininen pagge we chance tabi ne inurungan kita bisa mian kamulyahan we Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kita bisa mian we ne waktu minulya we ne pagibadatin si waktu yan pagpaganti ne sa miyaan bulan sa dilihin dumain ne sa ilien halganen me pung tinai kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ismu tafdil afdal. Maanane naan si ininen mian pinalabi we Allah subhanahu wa ta'ala iyene pahalain amban sa di bulan. Amban sa di bulan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala nguna ba'da Ramadan puas amban pamuasenu sa miyaan pardo. Puas sa miyaan amban pamuasenu pardo. Iyene ine syahrullahil muharram iyene kwe bulan ininen. Iyene sa miyaan bulan Muharram panagnaan amban kokan sin tahun sin ine mian painte tahun hijriyah yene painte tahun Arabic me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kauniya magtilew ine niat kun sa miyaan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang kumuase niat nun muasi kew sa miyaan si bulan Muharram ine sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu en niatin wa mian painte pain me ulamain ininan lamud amban me sunna mutlaka maananen muasi kew sa miyaan puase sunnat me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ganiya sa miyaan pagduweruwe, sali do sa miyaan tumawa si elew Jumaat, elew Sabto sa miyaan me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Importante sa miyaan tuloy-tuloy no atawakan limbangan no iyene sa miyaan pamuaseno si bulan ininen. Ituin. Paid Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wa hadal hadithu صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. Paid Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yani hadith ininen manunjuki katampalnen pa inne amban me tamanan ha pamuasihan sunnat si bulan ininen. Amban me tamanan ha pamuasihan sunnat si bulan ininen yene me sa miyaan kapung tinaihante basag sa miyaan magpuase ando dang mian painte pahikahon di pamuasebin damikian mula-mulanen ginawabaran ko mian pahikate bisa miyaan pamuaseten bi si bulan ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Muase kita bisa miyaan me kalasahan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian sa miyaan yene mian anu ininen iyene bulan ininen itu enamban me sunnat panunnatiyehin sa miyaan istihbaban syadidan. Iyene sa miyaan mian makalando sa miyaan yene panunnatiyehin. Kwe ne painte yene illew Ashura. Illew Ashura me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Illew Ashurahin tawa si bulan ininen. Si bulan Muharram ikasampu bahangi amban bulan ininen. Sumian bang binista takite sa miyaan bulanin yene hamis miyaan maananen mian first day sin Dhul-Hijjah di ilaw miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus sa miyaan ikaduwe Allahu a'lam sa miyaan ikaduwe ubus tawa yene ilaw Ashurahin sa miyaan ine ilaw Sabtu iyan.
Ellew sabtu iyan. Pakalehon bi mahap bang ine kalabyahan ne yene ellew Ashura ininen duk bang sa inge pamuasayahin. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jaa inda Muslim rahimahullahu ta'ala siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla. Yene pa inne pamuase ellew Ashurahin 10 days of this month, mian pa inte 10 days of mian pa inte ine Muharram ininen, bulan Muharram ininen, ikasampu bahangi amban bulan ininen, angan-angan ku si Allah subhanahu wa ta'ala, inampun pardusihanin dan tahun palabay. Inampun pardusihanin sa miaan dan tahun palabay, puwas seda ellew, inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala, pardusihantin bi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tahun palabay. Amban ilien, sini amban kita sa miyaan, gay ine, mian gay magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala, kite, mian pa inte, in kita ininen magdusa sa miyaan, dialem da ellew duk dan sangim, kama jaa fil hadithi, kwe mian pa inte taakas si hadis, magpain Allah subhanahu wa ta'ala, innakum tukhti'una bil layli wan nahar, sabennal pa inne in kaam iyan magkasala, dialem da ellew duk dialem dan sangim, fastaghfiruni wa ana aghfiru lakum, makukaam ampun, tudju aku pain Allah subhanahu wa ta'ala, duk ampun ku tudju kaam. Maananin lamud amban me makapapas sinduse, ngalaan sin pardusehan manusia, iyene pamuasenu si ellew Ashura ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, amba ilien kalugian si dambuwa muslim, maggellal tudju Allah subhanahu wa ta'ala, bangka ni annen ine, lahan-lahanne, ubus sa miyaan gay hinangne, ubus sa miyaan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, palabay ni hadja, yene sa miyaan, yene ellew ininen, lagi inen sa miyaan bulan ininen, bumag-aka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inampun pardusihanten dan tahun. Inampun sa miyaan dusieten dan tahun. Ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dusediki. Inampunin pa in me ulamain kama dzakarahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi ala sahih al-Muslim, si mian waktu sinarawe'ne sahih muslimin amban me dusediki. Buada pun induse mahadjehin subay tinaubatan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na sini amban kita gay makapagduse, niya nga tauhan ne sa miyaan tangante ininen pausa tigay kita magduse, niya nga tauhan ne sa miyaan matate ininen bang pakilat no gay kyo magduse, niya nga tauhan ne sa miyaan behenu ininen bag kyo misara gay kyo magduse, palengan no pamisarano kemon no pakaleno we gay kyo magduse. Amban ilien mian bennal pinain Allah subhanahu wa ta'alahin dialem hadithul qudsi sa bennal in kite magduse sa miyaan dialem da ellew duk mian painte dan sangem kalagihan sikitehin suway kite makuampun tudju Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me kalabyahan sin agama ininen inurungan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala yene labeyan pamapas ngalaan sin pardusihan tabi me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fa in wajada ma yukaffiruhu min as-saghair kaffarahu wa in lam yusadif saghiratan wala kabiratan kutibat bihi hasanatun wa rufi'at lahu darajatun wa in sadafa kabiratan aw kaba'ira fayurja an tukhaffafa min al-kaba'ir. Ininen bisarane ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bangka ni annen sa miyaan muase aahin si yene ellew Ashura ininen bang upama niya dusene amban me dusediki pinapasan wene inalaan wene me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang upama sa miyaan ga niya mian painte duse marikilay lai si iye maniain sa miyaan duse hadje ininen sa miyaan inimut-imut wene kinulangan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, amban ilien tungan pekite ininan amban me ibadat sa hadje me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si tenget ininen sa inge kahantang pamuaseyehin, sa inge sa miyaan kahantang pamuase yene ellew Ashura, bang upama sa miyaan mian muase hadja kita si ellew Ashura yene sa miyaan si sampu bahangilay, okay?
me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala pakalehun bi ininen, pakalehun bi samian bisara mi ulama ininen, istinadan min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ineddo wede amban mian painte ine bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang upama samian aahin muasiru samian pahikane pamuasehin naan si ininen, sumagawa siguraw ni hadja tumawa samian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si Allah wa asyuralay gayne makaine samian. Kung tasambatten tumawa samian tawa Allah sabtu yuen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingi kahantang pamuasayahin, baletello labean muase keu tellum bahangi, padagnaan, muase keu dehellu amban ellew sabtulay, maananin, muase keu ikasiyam bahangi, amban sa'miyaan ine, amban yene ellew asuralay, maananin ellew jumaatlay, muase keu. Bune sab keu sa'miyaan, muase sa'miyaan si ine ellew sabtulay, yene ellew asuralay, ili niat nun may kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bu ni sab keu mel muase sa miyaan ikatellum bahangilay. Ininen sa miyaan tamanan hap. Pegge pa in me ulamain itu en ihtiyatan magpasiguraw keu. Bang upama sa miyaan ine mian in bulanin sa miyaan gay katauhan no magdueruwe keu si itungan niya magpain 10 bahangi elawilien, niya magpain siyam bahangi taedda we no tumaw we no kemon me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen min babil ihtiyat magpasiguraw keo kama dhakara al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sinabot sa miyaan wa Imam Ahmad yene miyan pamuasa tellum bahanginin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, niya magpain sa miyaan taa kaamban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subay muasa tellu ellew. Wa hadal hadith daif, ininen sa miyaan daif, sumagawa mi ulamain sinabot we de sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tellum bahangi. Ikaduwe aturan pamuasayahin iyane sa miyaan muasik yaw daellew dehellu amban ellew sabtu lay kwe jumaat taman sabtu, atawa sa miyaan muase daellew puas amban yene ellew sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ellew asuralay kwe ellew ahadlay. Ituen sa miyaan ituen kemon hadisin nga kasi pasal ininen ikadwa ininen sa miyaan tampal. Walidhalika ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam pa inne la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Bang upama sa miyaan ellum pekutahun balik pa impangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegge iya muaseye may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyan ellew asuraydinen da ellewru waktu ilien. Bang kupain ne ellum tahun balik puasehan kupain ne ika siyam bahangi duk 10 bahangi. Ininen sa miyaan sunnatin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama mian gaya makapuase si siyam bahangi lay, ubos sa miyaan ine muasi hadjaya sa miyaan si mian ellew sabtu lay, sunnat sunuan ne sa miyaan si ellew ahad lay. Wey mukhalafatan lil yahudi wan nasara, sabab panulang si may Yahudi duk Nasara, sabab we may Yahudihin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tengen ininen muasese, sabab we si waktu tinilaw pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang we sa miyaan muase may Yahudihin pa inne yene ininen ellew najjallahu fihi Musa alaihi salam wa ashabah wa aghraqa fihi Fir'auna wa ashabah. Yene ininen pa inne ellew iligtas we Allah subhanahu wa ta'ala Musa duk me sawe'ne amban paniksa Fir'aun. Demikian yene ininen ellew ilembo we Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun duk me sawe'ne. Fanasumu syukran lillah, muase kami pa inne ine pagsukur kami si Allah subhanahu wa ta'ala pa inne Yahudihin. Pa in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas labi pa inne aku ine nuhut yene mian pa inte atawakan mian pa inte nga hinang mebbegan yene ininen. Ubos dina aku pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sahabat nin dok muase siye ambadilien mian pegge muase me Yahudihin ellew ininen mian pa inte tinunggal wede sunnat sikite mian pa inte sulangte in pagibadat den ambadilien
si kemon ibadat si siya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang tumawa si pag-ibadat te subay sulangte kwe ni ellew ininen muase si samiyaan subay sulangte subay sunuante dan bahangi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien aturanin muase kita samiyaan Jumaat duk Sabtu atawa samiyaan banggay kyo makapuasa Jumaat lay muase kyo samiyaan ine Sabtu lay duk Ahad lay atawa samiyaan telulong bahangi lay ne ininen me pong tinai kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte tawa atawakan aturan pamuasa si ellew ininen sa inge mian painte pamuasa ten isab muasa kita niatten ellew Ashura pagsukurta si Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'asyan aw iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam duk damikian panuhutte pangalekatte sunnat panghutte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ininen me kalasahan pung tinai kami si agama Allah subhanahu wa ta'ala damikian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ikatello amban me aturanne banggay ne kyo samiyaan muase tello ellew atau akan dua ellew lay ellew Sabtu lay siguraun hadja me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien mian painte ininen mian tahinang te edwe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakahap sa mian sulangte yene hinang me Yahudi lay suway sunuante in puasehin mian muase kite painte Jumaat lay duk Sabtu lay atawa muase Sabtu lay duk yene sa mian Ahad lay atawa sa mian Jumaat Sabtu Ahad ang banilien taaka sa miyaan amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qal hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع أي مع العاشر فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع mian pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu samiyaan ngandaak ya samiyaan muase duk muase ya si ellew Ashura ininen pain me sahabatin ya Rasulullah yene ellewininin pinahadja we me Yahudi duk Nasara pain Rasulullahin tahun yuen pain ne puasehante ikasiam bahangi duk sampu bahangi lay maananen sinulang yene kakahinang de ininen ubos mian painte ine gane umabot tahun balikin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate ine mian painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inangan-angan we ni magibadatin tahun balikin wa huwa afdalul khalq tamanan hap ne bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa kama qala mian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu lam ya'ish ba'da hadha al-'am gane painte ine taabot panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun balikin mananen gane makapuasa siyang bahangi hab sampu bahangi amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangkani annen in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inangan-angan wene pamuase siyang bahangihin tahun balik ubus pinapatay ni Allah subhanahu wa ta'ala gane taabot ne sa ingene kita ininen sa ingene kita ininen palampas tepe ke atau akan palabay tepe yene kahadjian pagibadat ininen tuju Allah subhanahu wa ta'ala kalugian tu usikite me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien mian syairun bibidju ininen akahanun bimepung tinaibin bangka ni annen si abrodin tawaganne akahanun bisa mian me matattuebin mian painte ine akahanun bitawaganun bi ang banilien taaka amban me salapus salih sampai me anak de sa miaan ine gape at mian akil balig pinapuase wede bang kinaugtu sa miaan agen-agen nangis dinak maglola inurungan sa miaan ine mian painte paglolaan de supaya takaipat de in kaugtuin sa ininen pamarihala de yene bulan Allah subhanahu wa ta'ala syahrullahil muharram me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang manininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amay hubaya la nufarritu fi hadhihi al-ayyam date lahan tebi
pegge uwe minted de du palabay kahapan ininen, awe te bang taabot te petahun balik, awe te samiyaan bang pekite makapag-amal, bang pekite kesegan tahun balik, atat kala pinasaki kita we Allah subhanahu wa ta'ala, tahun balik may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, gayne kite makapuase. Ang banilien, bang upama samiyaan, niya samiyaan saki, si waktu ininen ga ni makapuase gayne tageesne, ubus samiyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in iyalay kaniannen samiyaan muase, si mian painte ine, ellew mian painte mapalabayin, atawa samiyaan, si tahun mapalabayin, masimasi we ne pinuasehan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, magniyat hadjaye, in iya samiyaan muase, mian painte si ellew ininen, duk si bulan ininen, pinahalaan duwe Allah subhanahu wa ta'ala bisan gani atahinangne. Walidhalika jaa fil hadith min hadithi Bukhari rahimahullahu ta'ala, atawa tapaluwas wa Imam Bukhari pain pagmute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marida al abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Bang upama mian pain ne saki aahin, ubus ga ni tapahap masjid, ga ni samiyaan makapuase, buhinang-hinang ni mian painte waktu ne kole, masimasi sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala kahapan ni ilien, amban ilien, subay mian painte, in kite mustamir, pilmi nga hinang kahapan, pegge bang kite saki ni samiyaan, gayne kite makakole mian painte nga hinang kahapan, gayne kite makakole muase, gayne kite makakole samiyaan hap masjid, masimasi mian sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala kahapanin. Ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si tengit isa mian pain na ine katuan makajari kumuase sa mian painte ine. Si ella wa suralay bisan kutaga kada awe manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niat nun sa mian sunnat. Ubus puas ilien may kinabayran no yene kada nun. Ataway ituen ataway sab mian magniat keo mian painte ellew jumaat lay kada. Ubus ellew sabtu lay sunnat yawm ashura, ubus mian painte pag-ahad lay qada, ininen sa mian painte mian magkahit kapahala nun may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang painte qada kundang buwa do, ubus sa mian muase ko si ellew ashura lay niat kun pagbayad, ininen manjari, zakarahu Ibnu Uthaymin rahimahullahu ta'ala manjari, sumagawa niat nun puase qada. Insyaallah ta'ala masikew inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala, yene pahala sa miyaan puase, yene sa mian asyurale. Ininen amban may kalabyahan duk aturan pamuase si ininen, amban ilien dati at lahan-lahan tebi share tebi bidyo ininen, supaya sa mian takale we may kasinduhanin, pege pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandaa ila khairin, sine-sine sa mian mo si kahapan, aw jaa mian painte atawa mian painte mian mandalla ala khairin, sine-sine sa mian ine moo atawa mano si kahapan, inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala pahala, iyan sa mian kwe pahala ilien mian minggairi ayang kusaminhu mian painte syai'a, gay painte inalaan yan pahala ni mian painte wa Allah subhanahu wa ta'ala. Banilien ngaka kita si bagay-bagayte, ngaka kita sine duk sine in mamuasay ninen hadje manamalan mian painte kalabyahan nen duk kahapan nen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amay hubaya mianda palawite sa mian mian painte hawanap suten si lagi si bulan ininen pegge we ko inata sambatten sa mian man Allah subhanahu wa ta'ala dinak sa mian ine gay inan nyanya ginahabaranten tu si bulan ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, ininen dinak gay inan nyanya sa mian yene mian ginahabaranten. Ang banilien, mian ituen sa mian tabi sarakun si allaw ili ininen, yan ay kalabyahan sin bulan ininen, minuliyat ya Allah subhanahu wa ta'ala, dugpamuasayehin sa mian, si da allaw lay hadja, si allaw sabtuyuen, inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala pardusihanten sa mian, dan tahun may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, makajari ne mian painte bang niya, taga sualin, magsual ne sa mian nilew, anselante biidnillahi subhanahu wa ta'ala, mag-comment ka. Delu-delu raw sa amiyaan salam duaa si Kaam Kemon mula-mulanin sa amiyaan pa si Umuhod o ituen atawa si ikaduwe sa amiyaan pa si IJ
Amaluddin Mustafa salam doa si kao, Pasimawing Arabain Muhammad salam doa sa miyaan si kao, tuan sa miyaan takite ko mandiawa turo may kasinduhanin sa miyaan banggay mag-comment balik gini sa miyaan tasalam may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pihun biko bangniya sa miyaan panilewbi anserante mian painte si tagi esten may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadue ay ni pio alhamdulillah mian painte magsukur katuan magsukur katuan magsukur do isab sa miyaan si kaam. Pakilong ko kita aircon light ya panas. Piyumbi ko bangniya panilewbi bangniya mian paklarobi si tengen pagpuasa ininen daka sa miyaan ano mag-comment ka ang pakomenon bi duk sa miyaan ka ansirante bi may pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, pamanti ko bang sino magkomento. Okay. Assalamualaikum warahmatullah. Magsukur katuan sinasihat itu magsukur isab si Sauda magsukur Jumaat duk Sabtu duk Ahad UN ne katuan awe. Jumaat duk Sabtu duk Ahad mian painte itu en aturanin. Sumagawa in pagpahikapuase si bulan ininen sunnat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay hadja pinwasihan kemon. Advance speed mind salam dua atuan magsukur si pag-share okay. Salam dua adu isab magsukur si kao. Nuraini ahong sayarin magsukur isab mian painte si kao. Siti Halima Jalal magsukur painte si pamaisebnoy magsukur isab si kaam murah-murahan bang pain tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan may ibadat te bininen. Damikian sa miyaan inete si Amana Sulaiman magsukur, Arsiha Mubin magsukur, As-Salihin magsukur, damikian insyaallah pa inne si Malik Yaqub salam dua si kau katuan salam dua adu isab Suray Akong salam dua adu isab Bes Hasilin Sabtu sumune muasik katuan dumai Sabtu balik may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Majki salam dua adu isab Syekh insyaallah pinagtamba-tamba kataunon amin ya Rab amin ya Rab. Al-Hajj Al-Anas Ajid salam dua asumian ko puasi asurah hinti aku late mag-open live nun balikun balik elew sabtu balik iyan mian painte tawa sampu bahangi elew asurahin rasmiha talal atahal alhamdulillah magsukur katuan gejong us pamaisab no salam dua si Habs Darussalam salam katuan bang kita muasa sunna bahasa nemengkin kita makaniat elew ne bangga ta septe sangemin kajari do awe makajari do importante dahat ja keumangan puas amban subulay okay. Si Nurul Al-Huda okay magsukur do isab sa mian painte bing ulak bangkite muase elew hammis sambil isnin okay ro may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Priti Muslima salam dua katuan magsukur okay salam dua adu isa magsukur. Omar Abdul Nasir As-Sarakil magsukur katuan si pamais Seblay magsukur isab. Wahima M Salullah magsukur isab. Marfawina Anjal Sablin magsukur isab. Yaqub Arasain magsukur isab. Tukung Hajar magsukur alhamdulillah. M Arshida K Ajallun magsukur ustad si ilmu tapa manono kami duk katauno iyan alhamdulillah magsukur. Saad Munjalal magsukur tuan salam dua aro isab. Azrul Tunggalan Masmun Tingkahan salam dua alhamdulillah katuan Klarot tamanan magsukur. Jalma jauh jari muasa wisan Jumaat kwe taga kata bang dendehin awe mian painte makajari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
mian nan si ininen yan puwase sa mian si Kemon Ellew Jumaat mian painte ine gay manjari bang sunnat bang tinunggal sumagawa Ellew bang upama tawa Ellew Ashura manjari bisan tinunggal pagyawe ay masru ye niya sa mian hadis tidak kita sa mian muase si Ellew Ashura atau akan upama si me Ellew mian painte inate irang itu yaum Arafah Ellew Arafah manjari sumagawa bang siyam mutlak mian painte muase hadja kau Jumaat mian painte sunnat gay manjari bang tunggal no sabang sunuan no Jumaat uk Sabtu manjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos bang kemo magbayad mian painte po si pardo gay makaine mian painte bisan Ellew Jumaat. Salam tuan magsukur si kao ine muase kite Sabtu duk Ahad aku bennal sa kakun Ustad Abdul Halim saga ga ko ka guru sabab tiya ko si Saba magsukur te si kao tuan alen syarif mo sabal tafa. Awe muase kite sa mian mahapin muase kite Jumaat Sabtu Ahad yan next ano yun bang upama gini kita makapuasa telwel muasa aja kita Jumaat duk Sabtu bang upama gini kita makapuasa Jumaat lay importante Jumaat Sabtu duk Ahad bang upama gini kita makapuasa importante Sabtu lay hadja puasa hante magsukur ka tuan okay magsukur salam dua si Kaam Kemon angkol majang mian painte linggisan salam dua si Kao tiya sa usamayam mian painte oras ko itulay ituen magsukur ka to alhamdulillah insyaallah muase bang ga niya mudarat ellet miaan insyaallah subhanahu wa ta'ala amin insyaallah ga niya sa miaan mudarat importante sa miaan in kita magniat kita bimi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala okay advance speed mine pa inne alhamdulillah insyaallah pa inne tuan okay tahati na ilien yan may mian painte aturan pamuaselay duk kini kalabihan nen pegge banggay sabut te kalabihan nen ngalam makite sa mian nga hinang ne may pugtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, matawa sa mian si 28, 29, 30 mian August ito anunen pinagmahapin ina yung bangnya panilaw mian painte magano ka magakakam pegge bangga niya na pandemte ne agarante ngagad kita dadali okay Jumaat iyan ne paine Jumaat iyan dumain mian painte Ellew ininen asurahin Jumaat Sabtu Ahad makajara sa kita paintinag na ina-inen na sa mian Ellew importante di alam ininen bulan ininen balikan ko mian painte mag-subscribe ka mian painte si YouTube ko Star Shining Bombs may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mag-subscribe ka sa mian mian bang niya may review bi payaman bi dulu si YouTube pagi bang si YouTube tahan sa mian sulat bi alenin salam dua ka tuan duk si Kaam ni Kemon mian painte mamayamin okay salam dua adu isab Marwan sa mian alhamdulillah magsukur ka tuan si pamaseb no salam dua si Kao okay salam dua sa iyan ni hadja mian painte pandemte ne shayrun bisa supaya sa mian katawan me sinduhin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in magsukur teed salam dua asikaan